Mau buat apa? Hah? Mau tunggu abang tukang bakso? Oh, abang tukang bakso masih layani orang di sana nah. Itu abang tukang bakso ada di sana tuh. Itu dia masih di sana. Oh, di sana tuh, ha. Dia ada di sana. Sedikit suratan. Iya, abang tukang baksonya masih di sana sedikit lah. Nanti abang tukang bakso datang langsung pi beli kok. Nah, langsung pi beli kok ini nona makan. Ha? Bilang abang tukang bakso, mari sudah. Panggil abang tukang bakso dong. Abang tukang bakso. Abang tukang bakso. Panggil. Cepat dong kemari. Tunggu abang tukang bakso masih layani orang di sana, sa. Oh, tunggu sedikit lah, ha. Oke, sedikit.